ትላንት የመጣችሁት ልጆች 11 ነበራችሁ። አዲሱ ትላንት ማታ የመጣችሁት እናንተ ተነሱ፣ ዩኒፎርማችሁን ልበሱ። እዚህ ጋር ፎቶ ተነሳላችሁ። ከዛ አሰሪ ይፈልጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር የስራ ቦታ አይደለም፣ እዚህ ስራ መገናኛ ነው እንጂ እና ተነሱ፣ ዩኒፎርማችሁን ልበሱ፣ ሻርባችሁ በደንብ ልበሱ፣ በደንብ ተናገሩ። በደንብ ተናገሩ። በደንብ ካልተናገራችሁ ስራ የለም። እዚህ ጋር ነው የምትቀርቀሩት። እዚህ ቤት እንደ ዝም ብላችሁ መጣችሁ እንደ አላማና እንደ ለምንድን ነው የምትቀመጡት እንደዚህ አራሰት ሞባይል ላይ ሄዳችሁ? እንዴት ነው የምትሰሩ? መዳቢ ቤት ለሻወር አትወስዱም? ለሽ ፀጉራችሁ አበጥሩ። እዚህ ጋር ተቀመጣችሁ ምንድን ነው እንትን የምታደርጉት? ሀሜት ብቻ። ተነሱ፣ ዩኒፎርማችሁን ልበሱ፣ ነው ወደ ካሜራ ቶሎ በሉ። 11 ልጆች ቶሎ በሉ። እንደዚህ አይነት መጨማለቅ እዚህ ሀገር የለም። እንደ ከየት መጣች አንቺ? የቤሩት ልጆችማ እናንተ እናውቃለን። የቤሩት ዲሞክራሲ ሀገር መጣችሁ ባለስሮች። እዚህ ሀገር የለም። ራሳችሁ ተዘግዝቃችሁ ነው እንደዚህ ብትሰሩት። እንደዚህ የለም። እንደዚህ በሱሪ የምትላገጡት እዚህ ሀገር የለም። ለስራ ወጣችሁ፣ በስራችሁን ክሩ ስሩ። ስራ የለም ብላችሁ የምትመጡ ማዳም ጨቅጭቃኛለች ብላችሁ የምትመጡ ስራ በዛ ብላችሁ ልጆች እንደዚህ ብላችሁ የምትመጡት ወዮላችሁ። የለም እዚህ ቤት ስራችሁ ቀጥሉ፣ ስሩ። 2 ዓመት ሰርታችሁ ወደ ሀገራችሁ ትሄዳላችሁ። ከፍ መኬን እዚህ ሀገር ማላገጥ የለም። ተነሱ፣ ዩኒፎርማችሁ ልበሱ፣ ወደ ካሜራ ነው። የትላንት ልጆች 11 የበፊቱ ተዘጋጁ። ዛሬ ወደ ቢሮ ትሄጃላችሁ፣ ማታ ወስዳላችሁ ስራ ትፈልጋላችሁ። ማታውቁ ምግብ ለምን የምትመጣችሁ ወደዚህ? እና ምንድን ነው የምታውቁት? አንቺ ስንት ዓመት ሰርተሽ ቤሩት እና ምንድን ነው የምታውቂ አይደለ? ነይሽ ምንፈልሽ ልበሽ። ተነሱላችሁ። እናንተማ እንትናችሁ ያርጉ፣ ክፍላችሁ ያጽዱ። ለምንድን ነው የምትቀመጡት እንደዚህ? እዚህ እኮ እንትን ቤት አይደለም። Hola, es Elena. أنا عمري 25. عندي زواجة. أنا كي اشتغل دبي سعودية. أنا ندي بيت. شو بيبي غسل هاوش، كوي ملابس، طبخ، سوي ايش ابيات، سوي بيتزا، سوي كنابون. هاي كله اسوي انا نوم الساعة 7 قوم الساعة 11 سوا. نعم ቀና በይ ወደ ካሜራው። እኔ ምንሽ ሁሉም ትላለሽ። ምንድነው የምታውቂ ስራ ምንሽ የምታውቂ ስራ ሁሉም በዝርዝር ትነግራለሽ። ከዛ እንትን አድርጊ እንትን እንደዚህ ራስሽ ምናምን ማድረግ አትችይም። ቀጥ ብለሽ ትቆማለሽ። እንደዚህ ቀጥ ብለሽ ትቆማለሽ። በደንብ ካሜራ ታይተሽ ትነግራለሽ ማለት ነው። አሁን እንጠይቅሻለሁ። ተዘጋጂ። السلام عليكم. شو اسمك؟ وين اشتغل؟ كم سنة؟ شو تعرفي تشتغل؟ اوكي. كم عمرك؟ كريستيانو ولا مسلم؟ سماما تعلمك تتعلميها؟ شغل طبخ كل شيء. يلا اوكي. السلام عليكم. انا اسم ماري، اشتغل بيروت.
اشتغل سعودية، اشتغل كويت، اشتغل جردان، بعرف ندي بيت، شو بيبي كوي. السلام عليكم مدام، اسم ليلى. أنا قبل اشتغل بيروت، سعودية، لبنان. عمرك 25. أنا نظف بيت، كوي، شو بيبي. السلام عليكم مدام، اسم عائشة. أنا أشتغل كن دبي، سعودية، قطر، جردان. أسوي أكل نظيف، شو بيبي كده أكل. بعرف أسوي مجبوسة، سالونة، كشري، شو اسمه، مكرونة بشاميل، أسوي بانكيك، أسوي براليت، أسوي نظيفة، شو بيبي. عمري 50. أنا عندي زواجة في 6 بيبي. نعم. How are you, madam? أنا name Joy. I'll clean home. I'll say baby. Clean room. Clothes drying. Cooking. Riding baby. 25 years. Before work, Lebanon, Dubai, Jordan. Yes. Yes. 5 years Lebanon. 2 years Saudi. Yes, madam. Yes. Yes, madam. Thank you. Thank you, madam. Thank you. كلمتين خاصة، كلمة كده، كلمة كان خاصة، كلمة كده. الهيري كده 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 كده. Yes, madam. أقولك سأقول كده وين كده 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 كده. لا بين كده. لا بين كده لا بين كده لا بين كده. أريك هنا. أقول أنا كده لا كده كده لا كده. No. Okay. أنا كده هنا. Okay, madam. أقول أنا كده هنا وأنا كده هنا. Okay, madam. السلام عليكم، اسم ماري. أنا كوي نظافة، غسل كوي، شو بيبي طبق، إيش برياني، سالونة، أسوي كيك، بانكيك، براليت، كبز رقاقي، كبز عادي، سمون، أسوي كل شي. نعم. عمري 30. أوكي. أنا عمر 25. اشتغل نظافة، سوي أكل، كوي، شو بيبي تي كده. أنا عندي جواز في 6 بيبي. نعم. نعم. ثانك يو.